رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تعالی فی موضع آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. صلی اللہ رب العالمین کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، جو ہم سبوں کا خالق، رازق اور مالک ہے، اور جس نے یہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جس کی فضل اور توفیق سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہے، اور وہی ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ ہم اس کے کلام الہی کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع اور اکٹھا ہو پائے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی خیر اور بھلائی اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ساری خیر و بھلائی ہمیں اور آپ کو، ہم سبوں کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کے درس میں سورۃ النساء آیت نمبر 44-44 سے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ النساء آیت نمبر 44 الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، جنہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ انجیل ملا۔ ان کے تعلق سے اللہ نے کہا یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دے یا گمراہ کر دے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر تعداد کے اعتبار سے یا لحاظ سے، جسے گنتی کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے میجورٹی، تو انہی لوگوں کی ہے، اہل کتاب کی۔ اس میں بھی اگر الگ کر دیا جائے تو عیسائیوں کی ہے، تعداد زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور نہ صرف یہ کہ تعداد زیادہ ہے، بلکہ ایک لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا کا کنٹرول انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس دنیا کے اندر حالات کیسے ہوں، کیسے بگاڑے جائیں، کیسے بنائے جائیں، یہی لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک زندہ سی مثال ابھی آپ کو اگر ریسنٹ میں آپ لوگوں کو ریسنٹ کی خبریں ہو تو غزہ کے اوپر جو بھی حملہ ہوا قریب سال بھر سے یا اس سے بھی زیادہ سے، تو امریکہ نامی ملک جو ہے یہ اس حملے میں شامل تھا اسرائیل کے ساتھ، اور پیس کمیٹی میں بھی یہ تھا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، مثال کے طور پر ہم ہی لڑانے والے ہیں اور ہم ہی اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ سمجھا نہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کا نقشہ آج سے قریب قرآن مجید کے اندر 1500 سال پہلے بیان کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ کیا اے نبی، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں، اور نہ صرف یہ گمراہی خریدتے ہیں بلکہ دوسروں کو گمراہ بھی کرتے سیدھے راستے سے۔ پہلی بات یہ ہے
کہ پوری دنیا میں ان کی تعداد زیادہ ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو چاہے وہ معاشی شعبہ ہو سب جگہ انہی کا کنٹرول چلتا ہے. ہمیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھیرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی روٹی کھلا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک چیز یہ کہ جن کی تعداد دنیا میں زیادہ ہیں ان کو اللہ نے اس قوم کو یعنی یہود و نصارہ کو گمراہ کہا. یشترون ضلالتا، یہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہو. خریدنے کا مطلب کیا ہو؟ چاہتے ہیں گمراہی تو کوئی دکان میں نہیں ملتی کہ جا کر ہم گمراہی خرید لیں یا اچھائی خرید لیں. اس کا مطلب یہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے ہم اس پر نہ چلیں بلکہ پوری دنیا ہمارے نظام اور سسٹم سے چلے، ہم جو چاہے وہی ہو. تو ایک چیز یہ کہ اللہ نے ان کو گمراہ قوم کہا ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک آدمی گنہگار ہے، کرمنل ہے، مجرم ہے، تو اپنا جو کر رہا ہے نا، لیکن ایک آدمی جو ہے کرمنل وہ چاہتا ہے کہ اور لوگ بھی کرمنل بنے، میرے ساتھ آ جائے. یہ دوسری چیز ہے. یہ دوسری چیز ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنا ہم خراب ہے اپنا خراب ہے. آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ایک یہ طبقہ ہوتا ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم بھی خراب ہے تو بھی خراب ہو تاکہ ہماری تعداد بڑھے. کوئی ڈیفینڈ میں تو ہونا چاہیے، کوئی سپورٹ میں تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہم سب صحیح ہے، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں مل رہا. تو یہود و نصارہ کے بارے میں اسے تو پچھلے آیات میں یا پارے کے اندر ہم لوگ 5ویں پارے میں، اس سے پہلے 4 پارہ گزرا ہے، کتنی مرتبہ ان کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، منافقوں کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں. تو میرے بھائی یہ 2 چیز یاد رکھیں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی ایک مومن کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو قوم گمراہ ہے اور چاہتی ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر دے، دوسروں میں ہم لوگ ہیں. سمجھا رہی ہے؟ ایک گمراہ آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو گمراہ کر دے، تو آپ اس کو اپنا آئیڈیل کیسے بنا سکتے؟ وہ جہنم میں جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی جہنم میں جائے، کیا پسند کریں گے؟ اسی لیے میں نے کہا اس آیت کے اوپر کہ آج اگر لگ بھگ دیکھا جائے تو ہماری جو نشو نما ہو رہی ہے تو بالکل ویسٹرن کلچر کے حساب سے ہو رہی ہے. یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کلچر کو اپنائیں کیونکہ اسی میں ہمیں اور آپ کو کامیابی دکھ رہی ہے. اس کی ایک زندہ مثال دیکھیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو مثال ابھی میں دینے والا ہوں ہم لوگوں نے اس کو زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی. اگر آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، بالخصوص جو ہندوستان کے بڑے بڑے شہر ہیں یا میٹرو سٹی ہیں وہاں چلے جائیں، مسلمانوں کی شادیوں کے جو حال ہم دیکھیں ہیں تو کھانے کا صرف اگر مثال لیا جائے تو اب بیٹھ کے کھانے کا نظام ختم ہو گیا ہے نا. آپ پلیٹ لیجئے خود ہی سے کاڑھیے یا کوئی دینے والا کھڑا رہے گا آپ کو سرو کرے گا، آپ کھڑے ہو کر کھائیے. اور آپ سوچیں کیا نبی کی سنت ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال ہے زمینی حقیقت جو چل رہی ہے زمین پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یا اطراف کے جو علاقے ہیں اکثریت ایسے لوگوں کی جس نے اس چیز کو نکار دیا ہے کہ نہیں یہ کھڑے پر کھانے کا سسٹم صحیح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ بڑے شہروں کا حال یہی ہے. اور اس کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تو پرانے خیالات ہو گئے، اب نیا ہونا چاہیے. جبکہ ایک مسلمان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی ہے. اگر قرآن کا حکم آج 2024 میں ہے تو کل قیامت تک وہی رہے گا. اور اس سے پہلے بھی جو قرآن نازل ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک اس کا حکم بدل نہیں سکتا، چاہے دنیا کتنی بدل جائے. سورج پورب سے نکلنا نہیں بدل سکتا، پچھم میں ڈوبنا نہیں بدل سکتا، دن رات کا ہیر پھیر نہیں بدل سکتا. اسی طریقے سے قرآن کا حکم بھی نہیں بدل سکتا. اب ہم دیکھیں کہ کس کو فالو کر رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے. دوسری مثال جو زمین پر چل رہی ہے، برتھ ڈے منانا، نہ جانے کتنے روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. اگر وہ ایک نارمل سا کرتے ہیں، نارمل زمین کو کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ایک کیک ہی خرید کے لاتے ہیں 300 روپیہ، سب سے کم 300 روپیہ. اور آپ ان سے کہیں کہ یہ 300 روپیہ مسجد میں ڈھلائی انہوں نے دے دیجیے تو رونا نہیں دیں گے، رونا گانا شروع. بہت مشکل حالات چل رہے ہیں امام صاحب، بہت حالات خراب ہے، کمائی نہیں ہو رہی تو کیسے ہو رہا ہے. جبکہ اسلام کے اندر شریعت کے اندر برتھ ڈے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اللہ اسی قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دلا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راست سے گمراہ کرتے ہیں. اور ہماری پوری زندگی انہی کے کلچر پہ چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر. کیوں؟ دنیا میں تعداد ان کی زیادہ ہے،
लोग इनको देख रहे हैं, लोग इनको सुन रहे हैं, लोग इनसे मिल रहे हैं, और इसी को डेवलपमेंट भी का नाम भी दिया गया है। और ये हमारी बदनसीबी कहा जाए कि हमने इस चीज को हाथों हाथ लिया और हमने सुन्नत तरीके को छोड़ दिया। हम नहीं पसंद करते सुन्नत को, इसलिए कि हमें लगता है कि नहीं, ये चीजें करने से लोग हमें कहेंगे कि आला किस्म का जाहिल है। तीसरी मिसाल देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है हदीस के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को बरोज़े क़यामत ना रहमत की नजर से देखेगा, ना उससे बात करेगा, ना उससे कलाम करेगा, जो अपने कपड़े को टखने के नीचे से पहनता है। अगर हम आज के जमाने में नौजवान टखने से ऊपर कपड़ा पहने, क्योंकि कपड़ा तो मिलता नहीं मार्केट में, या तो सिलवाना होगा या तो रेडीमेड खरीद के कटवाना होगा, अगर हम पहनते हैं तो हमें जाहिल समझा जाता है, अरे अजीब तरह का, इतनी बड़ी पार्टी में आए, तुमको पहनने का ढंग नहीं कपड़ा, बड़े बड़े लोग हैं। और नबी ने क्या कहा कि नबी ने कहा कि ऐसे शख्स की तरफ कल कयामत के दिन अल्लाह ताला देखेगा नहीं नजर रहमत से, ना ही बात करेगा, ना ही कलाम करेगा, जो तकब्बुर की वजह से अपने अपने कपड़े को टखने से नीचे पहनते हैं। अब सोचिए, इसमें दलील ये दी जाती है कि नहीं, हम नीचे जो पहनते तो तकब्बुर नहीं करते। मुसलमान यही दलील देता है, देखिए हदीस की इबारत है कि तकब्बुर की वजह से अगर टखने के नीचे पहनते तो अल्लाह बात नहीं करेगा, तो हम तो तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह नियत को जानता है। जबकि हदीस का मफहूम यह है कि नीचे लटकाना तकब्बुर की अलामत है। आपको समझना है कोई कौन तकब्बुर वाला शख्स है, उसके कपड़े पर ध्यान दीजिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक को पहचानना है तो फजर और इशा में देखो। अगर जानना चाहते हो कि मेरे मोहल्ले में कौन मुनाफिक है, मेरे दोस्तों में कौन मुनाफिक है, तो देखो फजर और इशा में आता है कि नहीं मस्जिद में। इतना आसान पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये वो चीजें मेरे भाई कि हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों इतनी अहमियत देते हैं, ऐसी कौम को जो कौम खुद गुमराह है, और न सिर्फ ये कि वो अपने आप तक रहना चाहती है, वो चाहती कि हम भी गुमराह हो जाए, कर रही है, बहुत हद तक कामयाब है। ये आयत, ये दिल को झिझोड़ने वाली आयत है कि अल्लाह ने खोल कर बयान किया। फिर आगे अल्लाह बयान करा आयत नंबर 45-45 के अंदर, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को ज्यादा जानता है। अब हमसे पूछा जाए कि आपके दुश्मन कौन है, हम कहेंगे कि हाँ हमारा पड़ोसी है, मतलब झमेला हुआ था जमीन बाड़ी को लेकर, वो कहेगा ये, वो कहेगा वो है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, ये जुमला अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया, इस आयत के बाद क्यों इस्तेमाल किया, ये बहुत पॉइंट है। असल में देखें, एक जगह कुरान में अल्लाह ने कहा इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है ना। शैतान तुम्हारा क्या है, खुला हुआ दुश्मन है। और पहली दुश्मन हम लोगों का कौन है, शैतान है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हम लोगों का, शैतान है। यहूद और नसारा किसके नक्शे कदम पे चलते हैं, रहमान के, शैतान के। जाहिर सी बात है शैतान के। उसी आयत की तर्जुमानी अल्लाह यहाँ भी कह रहा है कि एक है कि सिलसिला होता है ना, पासिंग जिसको कहते हैं, फुटबॉल में क्या होता है, पासिंग करते करते गोल होता है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। तो डायरेक्ट कोई लेके नहीं चलता, यहाँ इस गोलकीपर से लेके वहां गया गोल मार दिया। शैतान के भी चेले चपाटी होते हैं, शैतान के भी दोस्त होते हैं, शैतान के भी हमनवा होते हैं, मददगार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों को ज्यादा जानता है। ये अल्लाह ने जो जुमला कहा, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर क्या बयान करना चाहता है। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग 4-5 लोग आपस में साथी है, दोस्त है, मिलने जुलने उठने बैठने वाले हैं। तो एक आदमी अगर कहता है फोन पे कि अरे भाई आप देखिए कल वहां आप लोग गए थे, साथ में घूम रहे हैं ना, तो बच के रहिएगा। अब कंफ्यूज रहिएगा किससे बच के रहिएगा, ठीक है घूमिए लेकिन अलर्ट रहिएगा। तो आप उससे पूछ रहे किससे रहेंगे, कौन है, ना बता नहीं, आप सब नहीं बताएंगे, आप खुद ही समझदार हैं। तो आपको टेंशन हो जाएगी किसके बारे में वो बोल रहा है, क्या मेरे साथ होने वाला है। अल्लाह ने वही लफ्ज़ यहाँ पे वही अंदाज इस्तेमाल किया, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों को ज्यादा जानता है। तुम नहीं जानते, हम और आप नहीं जानते कि हमारे दुश्मन कौन है, ओरिजिनल दुश्मन कौन है। तो अल्लाह ने जुमला कह दिया, तो इस जुमले को एक होता है ना उर्दू में एक लफ्ज़ है सियाक व सबाक, आगे पीछे से माना को समझा जाता है। पीछे चले जाए किसका जिक्र चल रहा है, यहूद व नसारा का। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ने इशारतन कहा कि यहूद व नसारा जो है ये इनडायरेक्टली शैतान के चेले हैं। ये वो काम कर रहे हैं जो शैतान डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन इनसे करवा रहा है। बस समझा रही ना, इनसे करवा रहा है शैतान, और हम इनडायरेक्टली इन्हीं की जो पैरवी और इत्तिबा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम शैतान की पैरवी कर रहे हैं, मतलब तो यही हुआ। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को ज्यादा जानता है।
اب جب دشمن سے لڑائی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہتا ہے جیتنا، دشمن بھی چاہے گا ہم سے جیت جائے، ہم بھی چاہیں گے اس سے جیت جائے، تو یہاں پر کس کی مدد چاہیے جیتنے کے لیے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ابھی میں نے شروع میں کہا نا ابھی تمہید میں کہ کوئی بھی خیر یا بھلائی اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، انسان کتنا بھی قابل ہو جائے جب تک اللہ کی رضامندی نہیں ہوگی اس کی قابلیت بیکار ہے، بیکار اس کی قابلیت۔ اسی لیے ہر خیر اور بھلائی کے معاملے میں، ہر اچھے کام کے معاملے میں اللہ سے مدد طلب کرو کہ اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، تیری مدد اگر شامل حال ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اگر مدد نہ کرے تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور ایک دوست کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، ایک دوست کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی جب اپنے دشمن سے ہم مقابلہ کریں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ آگے اللہ کا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مدد کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ پوری دنیا آپ کی مخالفت میں ہے اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، کیا پوری دنیا پر حاوی ہو سکتی ہے؟ سوچیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب شیطان سے مقابلہ ہو جائے اور شیطان کے جو چیلے یہود و نصارہ اہل کتاب، ان سے جب آپ کا مقابلہ ہو جائے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو آیت نمبر 44 آیت نمبر 45 میں اللہ نے کنیکشن جوڑ کر بتایا کہ ایک مسلمان کسی بھی صورت اور حال میں یہود و نصارہ کی جو کیا ہے موافقت نہیں کر سکتا، بلکہ تو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے کہ تم اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ جیسے عاشورہ کے روزہ کے بارے میں آپ حدیث پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان سے پوچھو کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ عاشورہ سمجھ رہے نا، محرم کی 10 تاریخ، محرم کا جو مہینہ آتا ہے 10 تاریخ، جو 10 تاریخ پڑھتے اردو کا، اس کو عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ۔ تو صحابہ نے جب ان سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے، تم 2 دن کا روزہ رکھو، 2 دن کا روزہ رکھو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ موج کو قتل و داڑھی کو بڑھا، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ نے مخالفت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ مقبوض ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں اس کی طرح نہ بنانا جو گمراہ ہو گیا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ غضب والے کون ہیں؟ جن پر اللہ غضبناک ہوا، یہ یہود و نصارہ ہیں۔ اسی لیے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اللہ نہ کرے کب عذاب آ جائے، کیونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں شروع ہی میں کہہ دیا، کیا نا کہ ہم جب سورہ فاتحہ پر صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے میں مت چلا جس پر تو غضبناک ہوا، جو گمراہ ہو گئے، گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے اس کا معنی یہی ہوا، اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ کن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گمراہ قوم ہے یہ یہود و نصارہ، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ڈر لگتا ہے آج کل کے بچوں کو اور نسلوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ان کی طرح پہننا چاہتے ہیں، ان کی طرح چلنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ایسی قوم جس پر اللہ غضبناک ہوا، اگر اس کے ہم فالوور ہوں گے تو کیا اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، غضب نازل ہوگا؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے، بڑی باریکی بات ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا آیت نمبر 46، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کرتے کیا تھے؟ دیکھیے، ہادو یعنی یہود کے بارے میں کہا اللہ نے، یہود کیا کرتے ہیں؟ یحرفون کلمہ، کلم اردو لفظ میں استعمال ہوتا ہے، بات کو کلم کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے، عن مواضعہ، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ ان کا دیکھیے کتنا غلط کام تھا۔ تورات دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا کلام تھا تورات۔ انجیل نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب ان کے ہاتھوں میں گیا، ان کے نبی چلے گئے، تو ان کے مولویوں نے کیا کیا، ان کے پادریوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا مثلا کہ شراب کی جو حرمت ہے وہ قرآن میں بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پہ کہ ہم یہود کے پادری ہیں، مولوی ہیں، اب تورات میں دیکھ رہے ہیں کہ شراب کو حرام کیا گیا، اور میں شراب پینے کا من ہے، عادی ہے، عادت لگی ہوئی ہے۔ اب کلام اترا، کلام الہی، تو اس میں لکھ دیا گیا کہ شراب حرام ہے، تو ہم کو وہاں سے اسٹاپ ہو جانا ہوگا کیونکہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تورات پڑھ کے لکھ رہے ہیں کہ زنا حرام ہے،
अपनी बीवी के अलावा किसी पराई लड़की या औरत के साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते, ये जिना है। निकाह के बगैर जो संबंध बनाया जाता है उसको जिना कहते हैं, है ना। अब हमको उसको आदत लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, पेंसिल रबड़ लाकर उस प्रिंटिंग को यहाँ से मिटा दिया और प्रिंटर वाले जो प्रिंट करते हैं उनसे कहा कि इस आयत को छोड़कर आगे बढ़िए। उसका जिक्र अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ने कहा मिनल लजीना हादू युहर्रिफून कलिमा अन मवाज़िही, यहूद जो है ये क्या कहते हैं, ये करते हैं, ये कलाम में तहरीफ उसी को कहा जाता है कि जो चीज हमारे मुताबिक नहीं उसको हटा दो, उसको बिल्कुल हटा दो। हटाने के बाद क्या अल्लाह कह रहा है, वो यकुलूना समीना व सईना, और कहते थे कि हमने सुना और नाफरमानी की, बड़े शान से कहते थे वो यकुलूना समीना व सईना। ये नुक्ता अभी याद रखिए क्योंकि इसके अभी मुआजरा होगा अभी हम लोगों की कौम से। क्या कहते थे, एक तो ये तहरीफ कर दी, तहरीफ करने के बाद कहते थे बड़े जोर शोर से, बड़े निडर होकर हमने सुना, नाफरमानी की। यकुलूना कहते थे समीना, हमने सुन लिया, क्या कलाम है अल्लाह का, क्या आयत है, हमने सुन लिया, असैना, हम नाफरमानी करते हैं, वस्मा गैर मुस्मिन वराइना लयम बिअलसिनतिहिम वतान फिद्दीन, ये करेगा तुम भी सुनो, ऐसा सुनो कि सुने ही नहीं, वस्मा गैर मुस्मिन, ऐसा सुनो कि सुने नहीं, ऐसा देखो कि देखे ही नहीं कहते हम लोग, आंख रहते हुए अंदर चराग तले अंधेरा, वो दूसरों को ऑर्डर भी करे, वस्मा गैर मुस्मिन, सुनो ऐसा कि तुम कहीं सुने ही नहीं उस चीज को, वराइना लयम बिअलसिनतिहिम, और ये है कि अपने जुबान को लयम कहते हैं, नरम कहने कहते हैं, लयम उर्दू अरबी के अंदर कि, और ये कि दीन में ताना भी करो, तानन फिर दीन में ताना करो और जुबान को नरम भी रखो, और कहो कि हाँ हमने कोई बात नहीं, हम सुन लिया, नाफरमानी करते, कौन क्या करेगा, हमने सुना, हम नाफरमानी करते हैं, क्या कर लोगे आप, क्या उससे हो जाएगा। आगे अल्लाह कह रहा है वलो अन्नहुम, अगर ये कह देते कालू समीना, कि हमने सुना, वताना, और हम इताअत करते हैं, वस्मा, और हम सुनते हैं, वनजुरना, और हम देख रहे हैं, लकान खैर लहुम, उनके लिए खैर होता। जैसे कुरान हमारे पास आया, अगर ये कहते हैं ठीक है हमने कुरान सुन लिया, समझ लिया क्या बयान हुआ है, अब उस पर हम इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। अताना का लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि इताअत लाजिम है, ये हमें और आपको समझना होगा। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि रीडिंग करके सूरह दे, कुरान इसलिए नाजिल हुआ उनके तरीके देख ले, यहूद किया सुनते थे तौरात को, लेकिन कहते थे हाँ सुन लेते, कहा नहीं हम नाफरमानी करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हमको शराब पीना है, यहाँ लिखा हुआ शराब मत पियो, ये कैसे हो जाएगा, हम मन में नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा उसका अल्लाह से, उनके ऐसा करने से अल्लाह क्या बिगड़ जाएगा, किनका बिगड़ेगा, उनका, क्योंकि दुनिया तो यहाँ पर पार्ट टाइम है, हम तो यहाँ टेम्पोररी है, आज कल नहीं रहेगा, दुनिया ही नहीं रहेगी, हम तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह कह रहा है कि अगर ये कह देते तो ये उनके लिए बेहतर होता, वो अकम और उस पर कायम रहते, मुस्तकिल उस पर जमे रहते हैं, वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की, उनके कुफ्र की वजह से, फला युमिनूना इल्ला कलीला, और ये ईमान नहीं लाते मगर इनमें से चंद ही लोग हैं जो ईमान लाए, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे और अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी, बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के, और अल्लाह ने इनको मुसलमान बना दिया। कलीलन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कलील उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, कलील और कसीर, अकलियत और अक्सरियत, उर्दू का लफ्ज है। अल्लाह कह रहा फला युमिनूना इल्ला कलीला, ये बहुत कम ईमान लाते हैं, बहुत कम। अब देखें कि इनके बारे में जो अल्लाह ने जो खाका और नक्शा बयान किया, इनकी हरकत के बारे में, पहला हरकत क्या था, ये अल्लाह के कलाम में तहरीफ करते हैं। तहरीफ क्यों करते हैं, देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, तो मुसलमान का माना क्या होता है, तो पूछे ठीक है आप मुसलमान हैं, माना बताइए उसका माना क्या है, जो उस कौम को आप मानते हैं, जिस दिन को, क्या माना हुआ, तो मुसलमान का माना होता है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस्लाम के बारे में जो तारीफ की है, उसका डेफिनेशन बयान किया है कि एक ऊंट हो और ऊंट के अंदर नकील, समझते हैं जो नाक में पहना कर डोरी रस्सी लगा दिया जाता है, गाय वगैरह में देखते हैं जानवर, किसी बकरी में एक ऊंट है और उसकी नकील लगी हुई है, और एक उस ऊंट का जो चरवाहा है, जो चरा रहा है, उस नकील को पकड़े हुआ है, तो ऊंट को बोले बैठने के लिए तो बैठ जाए, खड़ा करो चलो सवारी आगे तो खड़ा हो जाए, जहां ले जाने के लिए बोले वहां चला जाए, जिस खूटा है बांध दे वहां बन जाए। इसी तारीफ से, इस मिसाल से मुसलमान की तारीफ की गई है कि अल्लाह जहां कहे बैठो तो बैठ जाओ। अल्लाह ने कहा ठीक है तुम शराब पीने का शराब करो, आराम छोड़ दो। अल्लाह ने कहा ठीक है तुम पहले जिना करते थे बहुत सी लड़कियों के साथ, अब मत करो, आराम है, छोड़ देना है। बस समझ आ रही है,
उसी को मुसलमान कहा गया है। अब इन लोगों ने देखा, यहूदियों ने, कि जो चीज हम आदत लगी हुई है, ठीक है आदत लगी है, अब अल्लाह का कलाम आ गया, तब छोड़ दीजिए। आप मुसलमान उसी वक्त कहलाएंगे जब अल्लाह का हुक्म आ गया, ऑर्डर आ गया, तो अब हमें वहां से बाज आ जाना है। अब यही चीजें हम मुसलमानों के अंदर आ गई हैं। अब अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, एक वक्त के बारे में एकदम बिल्कुल उसको कंसेशन में कर दिया। 4 ही के बाद होता है, 5वें वक्त की बात नहीं, फजर की कोई बात ही नहीं करता। 7 बजे पढ़ सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं अल्लाह के कलाम में तहरीफ। क्या नबी ने पढ़ा 7 बजे? नबी ने पढ़ा 8 बजे, नबी ने पढ़ा 9 बजे, नबी ने पढ़ा जोहर में, तो हम भी तो वही काम करें जो काम करते थे। जबकि मुसलमान का मतलब ये कि अल्लाह ने कहा बिस्तर से उठो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, तो हम अल्लाह कहते हैं कि नहीं, अल्लाह नींद नमाज से बेहतर है 7 बजे। नहीं कहते मुंह से, लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं। आदमी बोले ना हाँ ये बात हम नहीं बोलते, आप गलत बोले मौलाना साहब, ये सब बात कभी हम नहीं बोलते, लेकिन कर तो रहे ना। एक आदमी कह रहा है कि हम चोरी करेंगे, एक आदमी कर दे, कौन गुनाह कर रहा है? ज्यादा बड़ा गुनाहगार कौन है? एक आदमी कहा कि हम चोरी करने जा रहे हैं, किया नहीं अभी, एक आदमी कर दिया, तो सजा किसको दी जाए? जो करने जा रहा था उसको, जो कर चुका उसको। जाहिर सी बात है, यहूद ने तहरीफ किया और हम भी इनडायरेक्टली तहरीफ कर, लेकिन नहीं कर पा रहे, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान के नाजिल करने वाले हम हैं और क़यामत की सुबह तक इसकी हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली, इस वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कि लफ्जों का तीर चल रहा है, लफ्जों का हेरफेर चल रहा है, नहीं बोल नहीं रहे, करो वही काम रहे। और देखे हालात क्या है मस्जिदों की। जबकि मुसलमान का मतलब होता है, अल्लाह ने कहा उठो तो उठना है, जब अल्लाह के हुक्म पे उठवे नहीं करेंगे तो फिर मुसलमान कैसे होंगे? ये वो पहली गलती थी जो यहूद ने किया, और बिल्कुल सेम टू सेम चीज हमारे अंदर भी आ चुकी है। क्या मुसलमान शराब नहीं पीता? सोचे, क्या मुसलमान जिना नहीं करता? क्या मुसलमान सूद नहीं खाता? मैं इससे पहले की बात बोल चुका हूं कि जो चीजें मुसलमानों में हराम थी वो चीजें आज हलाल हो गई है। सिर्फ एक सूअर का गोश्त बचा हुआ है, बाकी सब हलाल हो गई है। जिना हराम था, जिना हो रहा है, हलाल हो गया। सूद हराम था, सूद हलाल हो गया। सारी चीजें हलाल हो गई। जान दहेज हलाल हराम था, आज वो हलाल हो गया। क्या नहीं, शादियां देख लीजिए हम लोगों की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, एक शादी हुई थी सादिया अनहा से, तो उन्होंने अपने वलीमा में मलिदा खिलाया था। नबी की शादी में मलिदा, नबी की शादी में मलिदा चले वलीमा में। सोचे हम लोग किस खेत के मूली हैं, सादगी को पसंद नहीं करते। समाज का डर और खौफ लगा हुआ है कि अगर हम दावत नहीं देंगे तो समाज वाले कहेंगे सबका खा लिया और अपना खिले भी नहीं किया। तो समाज के बोलने से क्या होता है? समाज के बोलने से क्या होगा? क्या समाज वाले कल आएंगे अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह ये मेरी वजह से ऐसा किया था, इसको बख्श दो? नहीं आएंगे। तो समझना होगा मेरे भाई, इस तरह की आयत दिल को छूने वाली आयत है। तो इन लोगों ने एक तहरीफ किया अपने तौरात के अंदर, इसीलिए आज तौरात और इंजील पर सिर्फ ईमान लाना है, हम उसको तिलावत भी नहीं कर सकते। मतलब अगर फारूक पढ़ रहे थे तो अल्लाह को इतना गुस्सा हुआ कि आंख लाल हो गया, पूरा चेहरा सुर्ख हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मैं तुम कुरान की बात बता रहा हूं, तुम तौरात पढ़ रहे हो। जबकि उस पर ईमान लाना है, आसमानी किताब है ना, कि अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। ईमान के जो 6 शाख हैं उसमें से एक है ना, अल्लाह की तमाम किताबों पर ईमान लाना। तो ईमान लाते हैं कि तौरात अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील अल्लाह ने नाजिल किया, जबूर अल्लाह ने नाजिल किया, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन उमर फारूक जब पढ़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हुए कि पूरा चेहरा आंख आपका लाल हो गया। सोचे क्यों? क्योंकि तौरात और इंजील अपने ओरिजिनल शक्ल पे अब नहीं, बहुत घटाव बढ़ाव करके वो लोग अपने हिसाब से उसको लिखते हैं, अपने हिसाब से। दूसरी चीज ये क्या करते थे, वो यकुलून समीना वासिना, ये कहते थे कि हाँ हम सुन लिए लेकिन हम नाफरमानी कर रहे हैं। आज बिल्कुल वही काम हम मुसलमान कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम मुसलमान कर रहे हैं। अल्लाह ने ना जाने कितनी चीजों से मना किया, वो काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो खाओ, हम जन्नत में जाएंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे, मोहल्ले में आप समझाएंगे, ठीक है हम जन्नत में, तुम जन्नत में जाओ, हो गया ना। क्या मतलब है इसका? ये तकब्बुर नहीं है तो क्या है? ये घमंड नहीं है तो क्या है? कि हम क्या कह रहे हैं उसके बारे में हमको अकल है कि नहीं, कि हम जहन्नम में जाएंगे? हल्की सी मोमबत्ती में उंगली लगा के देखिए, समझ में आ जाएगा जहन्नम क्या है। मोमबत्ती जला ले और खाली उंगली हल्का सा रखे, रख के हटा ले तो समझ में आ जाएगा कि ये आलम है। 5 मिनट, उसी से कहा जाए कि 5 मिनट रखिए ना उंगली को अपना हाथ में, बस मोमबत्ती में, तो जो आप बोल रहे हैं उसका अंदाजा हो जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट कह रहे हैं। अगर लोग समझाने जाते हैं कि भाई ये काम ना करे, ये हराम काम है, ये गुनाह का काम है, तो कहते हैं हाँ ठीक है हम जहन्नम में जाएंगे, अपना काम करेंगे। वहां पे है जिक्र यकुलूना समीना वासैना, वो कहते थे यहूद हाँ हम सुन लिए, समीना हमने सुना, वासैना हम नाफरमानी भी करते। तो क्या हुआ?
آج وہی چیز میرے بھائی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر آ گیا. اسی لیے یہ جو ایک سلسلہ درس کا جو چل رہا ہے یہ بہت اہم سلسلہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے. اس سے پہلے تو انداز پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے کئی انداز ہوتے ہیں. قرآن کے بھی کئی انداز ہیں. اس کے بعد اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْنَا وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ. اگر یہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں تو یہ تیسری سبق ہم لوگوں کو ملا. تیسرا سبق کہ اللہ نے دین کو دیا ہے سب سے پہلے سننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. سن کر اس کو اسٹوریج نہیں کرنا، اسٹاک نہیں کرنا ہے. جو چیز ہمیں علم ہو گئی اب اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں کتنی مماثلت ہے یہودیوں کے اندر جو اس زمانے میں تھے اور آج ہم مسلمانوں کے اندر ذرا بھی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سیم ٹو سیم لوگ چل رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 47 اللہ نے کہا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس پر ایمان لاؤ. کیوں ایمان لاؤ؟ کیونکہ تمہارے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. تورات کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے نا. اسے پہلے آیت گزر چکی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دیا، ہم نے عیسیٰ کو انجیل دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. جو کتاب تمہارے پاس ہے تورات، انجیل، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ذکر ہے کہ نہیں. من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. قبل اس کے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں، آگ چھو جائے تمہارے چہرے کو، اس سے پہلے تم اس پر ایمان لاؤ. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ. کیا ہے کہ یہ پیچھے سے پلٹ جاتے ہیں. ان کی ایک عادت ہے یہود و نصارہ کی کہ کبھی فرنٹ پہ نہیں آتے. جیسے میں مثال دیا نا کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ بھی دے رہا ہے اور پیس کمیٹی کا حصہ بھی ہے. سامنے سے نہیں بولا کہ ہاں ہم سپورٹ کر رہے ہیں پورا. یہ انڈائریکٹلی خبر ہم لوگ ہیں، لیکن اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہاں ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. خبر پہ کہیں نہیں کہ ہم کریں گے، اور اگر کرے گا تو ہم پیس کمیٹی میں اس کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. بھائی آپ ہی کرنے والے ہیں اور آپ کیسے اس میں کہیں گے کہ ہم اس کو عمل چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ آج روک دیں گے تو آج رک جائے گا. سمجھ میں رہی ہے. ان کی ایک عادت یہ کہ ہمیشہ یہ پیٹ پیچھے کام کرتے ہیں. یہ سامنے فرنٹ پہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ سامنے آپ سے اچھی بات کریں گے، گفتگو کریں گے. آپ ان کے چرچوں میں کبھی جائیں، کبھی دورہ کرنے کے لیے اتنی نرمی، اتنی محبت، اتنی شفقت سے آپ سے بات کریں گے کہ آپ ان کے دلدادہ ہو جائیں گے. آپ ان کے اخلاق کے دیوانے ہو جائیں گے. کیا ان کا اخلاق حسنہ ہے، کیا ان کے بولنے اور بتیانے بات کرنے کی ان کی طریقے ہیں کہ آپ ان کے قائل ہو جائیں گے بات چیت ہے نا. آپ اگر ان لوگوں سے ملے کبھی، ان کے دھارمک لوگوں سے، تو ایسے آپ سے ریئیکٹ کریں گے، اسے لگتا ہے کہ آپ ان کے سگے بھائی ہیں یا اس سے کم نہیں ہیں. یہ انداز ان لوگوں کا ہے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت. اور ان کے جو معاملہ ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی جیسا کہ ہم نے سنیچر والے پر لعنت کیا تھا. سنیچر کے دن کا واقعہ گزر چکا ہے پیچھے کہ وہ اللہ نے آزمائش کے طور پر ان سے کہا کہ سنیچر کے دن تم لوگ مچھلی مت پکڑنا. سنیچر کے دن مچھلی مت پکڑنا بلکہ اتوار کو پکڑنا. اور اللہ نے بطور آزمائش اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی تو اللہ نے کہا کہ مت پکڑنا. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ نہیں نوٹس کرنا ہے کہ زیادہ آتی ہے کم آتی ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں جانا ہے. لیکن ان لوگوں نے گئے تو نہیں، لیکن وہی گڑھا کھود کر اور جال بچھا کر پہلے سے رکھ دیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کا ان پر لعنت ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اوپنلی ہے، کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا معاملہ اللہ رکھتا ہے. اللہ چھپا کر نہیں رکھتا، پوشیدہ نہیں رکھتا، سسپینشن نہیں رکھتا کہ ہے کہ نہیں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 48 48 میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان کی گناہ کے تعلق سے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو. کس کو؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا. یغفر ما دون ذلک. لیکن اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے، لمن یشاء، جسے چاہے معاف کر دے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز کہ ایک مسلمان ہے لیکن مشرک ہے تو مسلمان. جیسے جب اسلام غالب نہیں آیا تھا مکہ کے اندر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی حج ہوتی تھی، ہے نا. اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا. مشرکین مکہ
खाने काबा का तवाफ करते थे, उनके भी नाम अब्दुल्ला वगैरह हुआ करते थे, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, जैसे अब्दुल मुतल्लिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था अब्दुल्ला, उस वक्त भी ये लोग नाम अपना अब्दुल्ला रखते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई मुसलमान है लेकिन मुशरिक है, वो अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफात में, उसकी उलूहियत में, उसकी रुबूबियत में, उसके अस्मा और सिफात में किसी को शरीक ठहराता है, तो अल्लाह कह रहा है कि ला यगफिर, अल्लाह कह रहा है कि हम उसको इन्नल्लाह ला यगफिर, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। वो यगफिर, हाँ माफ कर देगा अल्लाह, मादून ज़ालिका, जो इसके अलावा, लिमन यशा, जिसे चाहे। जिसे चाहे मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई मुशरिक को तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, जो खासकर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है। लेकिन मुशरिक नहीं है, कोई गुनाहगार है, चाहे वो गुनाह कबीरा ही क्यों ना किया, शिर्क के अलावा कोई गुनाह कबीरा किया हो लेकिन उसने तौबा ना किया हो, है ना, तौबा करने से अल्लाह माफ करता है। एक आदमी मुशरिक है और गुनाह कबीरा में मुलविस है, लेकिन अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक दी, तो तौबा जब कर ले तो अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देगा तौबा करने की वजह से। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसने गुनाह बहुत ज्यादा किया है, ठीक है, लेकिन वो शिर्क नहीं करता है और गुनाह बहुत है उसके, तो अल्लाह कह रहा है कि लमन यशा, जिसे अल्लाह चाहे। इसीलिए इस माना का माना ये मफहूम कभी हम ना समझे कि चलो हम शिर्क नहीं करते तो बड़े बड़े गुनाह कर ले, अल्लाह का तो हुक्म आइए गया कि इसके अलावा अल्लाह माफ कर दे। लमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे। मान लीजिए 5 लोग हैं और 5 लोगों ने दुनिया में शिर्क नहीं किया लेकिन बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं और मर के चले गए, अब अल्लाह ताला को 3 ही लोगों को माफ करने का मन कर रहा है, 2 को माफ नहीं कर रहा है, मन नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे 5 में आप भी होंगे? ये रिस्क है कि नहीं? रिस्क है कि नहीं? इसमें कौन बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रिस्क ले सकता है कि चलो शिर्क नहीं करते, सारे गुनाह करते चले जाएं, अल्लाह कह रहा है कि हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। एक ये माना है। दूसरा माना ये है कि जो बड़े बड़े गुनाह करके दुनिया से जा रहे हैं, चले गए या जाएंगे और शिर्क नहीं करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मुशरिक के लिए शिफात नहीं करेंगे कल क़यामत के दिन। वो हदीस है ना कि हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखसूस दुआ दी, सब नबी ने अपनी दुआ दुनिया में मांग ली, मैंने उसको रिजर्व कर दिया आखिरत के दिन के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मांगा और अल्लाह ने कहा हर नबी को कहा, देखिए आप हमारे नबी हैं, वो एक दुआ मांगिए हम कबूल कर लेंगे, आप हमारे नबी है दुआ मांगिए आप कबूल कर। आदम इस्लाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको दिया गया ऑप्शन, सब नबी ने दुआ मांगी है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसको रिजर्व करता हूँ किस दिन के लिए? आखिरत के दिन के लिए। उस दिन मैं अपने उम्मतियों की शिफात करूंगा। तो कौन से उम्मती? जो मुशरिक है उसके लिए नहीं और ना जो बिदती है उसके लिए। बात समझ आ रही है ना? ये किसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे? जो शिर्क नहीं करते थे लेकिन बड़े बड़े गुनाह करते थे, और वो भी शिफात अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म ही से करेंगे। ये भी सुन लीजिए, शिफात का भी मामला है। ऐसा नहीं कि पूरा आपको खुली आजादी है और आप किसी के लिए शिफात कर दे तो अपने अब्बा के लिए कर लेंगे, अपने अम्मा के लिए कर लेंगे, उनसे बड़ा कोई अहमियत है उनकी जिंदगी में। समझ आ रही है? लेकिन दोनों को शिर्क की हालत में गए, अल्लाह इजाजत देगा तो ये तो बड़ा रिस्की है। अल्लाह कह रहा है कि शिर्क के अलावा अगर कोई गुनाह हो तो जिसे अल्लाह चाहेगा माफ कर देगा। तो अब अल्लाह किसके लिए चाहता है? ये तो बड़ा रिस्की काम है। नबी किसके लिए शिफात करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम इस तरह की आयत को नेगेटिव ना लें कि हम शिर्क नहीं करते, अब कुछ भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत की मौत अगर इस बात पर होगी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराती हो तो वो जन्नत में जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसने जिना भी किया हो, शिर्क नहीं करता, जिना किया हो, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर जिना भी करे, शिर्क ना करे, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे। ये तौहीद की बरकत है कि अल्लाह को एक जो मानना है, कितनी बड़ी अजीम बात है कि इसीलिए हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम इसी अकीदे पर मरे कि अल्लाह एक है और इसके अलावा कोई मालिक नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अगर इसके अलावा कोई गुनाह होंगे तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क वाला काम है। उम्मीद तो कर सकते हैं, रिस्क है। इसीलिए हम तौहीद के साथ साथ वो सारे नेक अमाल करें जो नेक अमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। आप सहाबा की जिंदगी को देखें, अशरे मुबशरा को देखें, खुलफाए राशिदीन को देखें, दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली लेकिन अमाल में कमी आई? कभी नहीं आई। वो तरीका हमारा भी होना चाहिए। गर्ची जिब्रील ने कह दिया कि अगर कोई शिर्क नहीं करता है, तौहीद पर मर रहा है अल्लाह को एक मानते हुए, और जिना भी करेगा तो हम उसको माफ कर देंगे, अल्लाह कह रहा है, फिर भी हमको क्या जरूरत है सब करने का? क्योंकि जिना के बारे में आयत आई हुई है, ये कबीरा गुनाह में से है ना, ये कबीरा गुनाहों में से है। आगे अल्लाह कह रहा है वमन युशरिक बिल्लाह, और अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा, फक़द इफ्तरा इस्मन अजीमा, तो उसने बहुत बड़ा बुहतान लगा दिया अल्लाह पर।
इफ्तरा मतलब होता है गढ़ना, गढ़ लिया अल्लाह के ऊपर, बहुत बड़ी बहुतान, इस मतलब गुनाह अजीम मतलब बड़ा बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने शिर्क को अलग से फिर बयान किया, ऊपर तो बयान कर भी कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, नीचे आखिरी आयत में ये कहा अल्लाह ने वमन युश्रिक बिल्लाह, अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएगा फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान अल्लाह पर लगा दिया। उसके बाद आयत नंबर 49 आयत नंबर 49 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते जो अपनी तारीफ खुद बयान करते हैं, अपने आप को पाक बयान करते हैं। ज़क्का युज़क्की में होता है पाक होना। क्या आप ए नबी, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते जो खुद अपने आप को पाक साफ कहते हैं? बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है। वला युज़लमूना फतीला, और एक सूता यानी धागे के बराबर भी किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 49। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला यहूद और नसारा के मुतालिक बयान कर रहा है। अहले किताब क्या कहते हैं कि हम ही अल्लाह के सच्चे बंदे। पीछे वो आयत गुजर चुकी है सूरह बकरा के अंदर कि हम अगर जहन्नम में गए भी तो 40 दिन के लिए जाएंगे, गुजर गए ना, अगर हम गए भी तो 40 दिन के लिए जाएंगे, उसका अल्लाह हमको निकाल देगा। आज जो असल लड़ाई है यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान यही लड़ाई है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, मूसा हमारे नबी थे, मूसा अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, मोहम्मद पर कुछ नहीं है। ये बात जबरदस्ती है, उन लोगों का इल्जाम है कि जबरदस्ती मोहम्मद को घुसाकर और हमारे हक को इन लोगों ने छीन लिया, हम कुरान को नहीं मानेंगे, नहीं हमारे पास तौरात है उसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं हठधर्मी, इसको हठधर्मी कहा जाता है। अल्लाह कह रहा है उन्हीं के बारे में, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते? अलम तरा इलल लज़ीना, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते? क्या कहते हैं? युज़क्कूना अनफुसहुम, अपनी पाकीज़ी खुद ही बयान करते, कहते हैं कि हम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, हम अल्लाह के तकर्रुब और कुर्बत वाले बंदे हैं, अल्लाह हमको सबसे ज्यादा पसंद करता है। अल्लाह ने कहा था बनी इस्राइल के बारे में अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि हमने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दे रखी है, तो पूरी दुनिया में सबसे अफजल हम लोग हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दरस को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कहा कि अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, अपनी पाकीज़गी खुद बयान करते हैं? देखिए यहाँ पे एक मसला याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को वो सख्त नापसंद किया है कि कोई आदमी किसी आदमी के उसके मुंह पे तारीफ करे। सही मुस्लिम की रवायत है कि मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की तारीफ उसके मुंह पे करे तो मिट्टी लेके मार। अपनी तारीफ सुनना चाह रहा है, कह रहा है कि अपनी तारीफ की तो ऐसे मिट्टी उठा के मार दो उसके मुंह, यहाँ तक ये कहा। और सही बुखारी की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक सहाबी ने उसे सहाबी की तारीफ कर दी तो अल्लाह रसूल ने कहा तुमने उसकी गर्दन काट दी, तुमने अपने भाई की गर्दन काट दी। क्यों? अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा क्योंकि कौन कितना पाकीज़ा है, कितना तारीफ के लायक अल्लाह जानता है, हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा। आगे अल्लाह ने कहा बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है। सूरह नज़्म में है, अल्लाह ने कहा सूरह नज़्म के अंदर वला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपनी पाकीज़गी बयान ना करो, खुद अपनी पाकीज़गी बयान ना करो। वल्लाहु आलम बिमन इत्तका, अल्लाह बेहतर जानता है कौन तकवा वाला है। अगर हमसे कोई पूछे हाँ तो हम नमाजी है, तो हम हाजी है, तो हम ये हैं, हम रोजा रखते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, शब कद्र करते हैं, तो हर आदमी कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन अल्लाह जानता है कौन तकवा वाला है। वल्लाहु आलम बिमन इत्तका, अल्लाह बेहतर जानता है कि तकवा वाला कौन है। और वो वही करते थे यहूद और नसारा, खुद अपनी तारीफ करते थे कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हम हैं। हम अगर जहन्नम में चले भी गए इनकेस तो 40 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, 40 दिन में वहां से निकल जाएंगे। ये वो कहते थे और दावा आज भी वो करते हैं, आज भी वो दावा करते हैं। अल्लाह कह रहा है बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है। वला युज़लमूना फतीला, एक सूते और धागे के बराबर भी किसी पर जुल्म ना किया जाएगा। आज का दर्स यहीं पर समाप्त हुआ, खत्म हुआ। इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। हम लोग किसी की तारीफ नहीं कर सकते किसी के सामने। सवाल ये कि किसी के सामने तारीफ नहीं कर सकते। अभी वही आखिरी आयत गुजरी के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। तारीफों वाला अल्लाह, इंसान नहीं है ना। तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। लेकिन एक होता है हौसला अफजाई, कि अगर कोई आदमी खैर का काम करता है तो उसको आप शाबाशी दे सकते हैं तारीफ के दायरे से हटकर। तारीफ करने की अलग चीज़ है, जैसे कोई आए सामने आप बहुत बड़े आलिम, माशाल्लाह अल्लामा है,
آپ کی کتاب میں پڑھتے آپ یہ ہیں، یہ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. ایک انداز ہوا ماشاءاللہ آپ دعوت کا کام کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے، یہ ہو گیا حوصلہ افزائی. آپ لگے رہے، ہم لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو حضرت مقداد نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے کہا مٹی اٹھا کے مجھے مار دو تاکہ منہ بند ہو جائے اس کا اور وہ دوبارہ منہ نہ کھولے. اور آج کل دیکھیے کہ خوشامد پسند انسان ہوتے ہیں دنیا کے اندر. آپ صرف اگر چائے پینا آپ کو تعریف کر دیا پھر چائے کی دعوت کو پکی ہو گئی ہے کہ نہیں. ہم لوگ اسی سماج میں رہتے ہیں. دعوت لینا ہے آپ گھر تعریف کر دیجیے آپ کی دعوت پک ہو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، رسول نے ناپسند کیا ہے نا. سورہ نجم کی آیت میں پڑھی ولا تزکوا انفسکم واللہ اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے کون تقویٰ والا ہے. ساری مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بڑائی بیان کرے. کوئی ایمان والا اگر حقوق العباد میں اگر کچھ گڑبڑ رہتا ہے اور اس کی معافی اگر نہیں کرتے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دیکھیے سوال یہ کہ کوئی اگر مومن ہے ایمان والا ہے اور حقوق العباد مطلب کہ بندوں کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہم سب لوگوں کا ایک حقوق ہوتا ہے آپس میں. اب ہمارے پڑوسی بھی ہے، ہمارے تعلقات بنے ہیں اور حقوق العباد میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ کیا مطلب زیادہ کم جو بھی گڑبڑ ہے. اب ایسی صورت میں اس نے معاف نہیں کیا، اب وہ آدمی انتقال کر گیا جو آدمی حقوق العباد میں بہت کمتر تھا یا کسی کے حق کو دبا دیا ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا؟ ابھی جو آیت اوپر میں گزری ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو جسے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. جسے میں نے کہا کہ رزق ہے. دیکھیے اس آدمی کی موت توحید پر ہوئی، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہوئے انتقال کیا ہے نا. لیکن حقوق العباد میں بڑی گڑبڑی تھی، کسی کا حق مار دیا، کسی کی زمین لے لی. حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے جو اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ چاہتا بھی ہے بخشنے کے لیے تو اللہ انصاف کے ترازو کو قائم رکھنے کے لیے نہیں بخشے گا. اگر بخش دیں گے تو پھر اس کا حق کہاں گیا جس کے حق کو مارے ہوا ہے. تو یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں. ہاں یہ اطمینان ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور اس پر موت ہوئی ہے تو ہم یہ اطمینان لے سکتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ کے رسول کی ہو سکتا ہے شفا ہمیں شامل حال ہو جائے. لیکن ہو سکتا ہے میں ڈاؤٹ ہے. کیوں؟ حقوق العباد کے معاملے میں ہم پھنس جائیں گے، اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں داخلے کے. حدیث یاد ہونی چاہیے کہ بہت سے ایسے مومن ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں چلے جائیں گے. اور ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جہنم میں کہ تم کبھی بھی جہنم سے نہیں کر سکتے، تو اللہ کو برا لگ جاتا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، اللہ فوراً اس کو نکال کے جنت داخل کر دیتا ہے. دیکھو ہو گیا نا، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن امپاسبل نہیں ہے. تو یہ پہلو ہے. اگر ہم زنا کریں، اگر ہم چوری کریں، اگر ہم غیبت کریں، اگر ہم جھوٹ بولیں، اگر ہم حقوق العباد میں رہ جائیں تو اللہ کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ انصاف ہوگا. اور اللہ رب العالمین اس کی اس کرتوت کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے گا جو اس کے لیے ایک سزا مقرر ہوگی. لیکن ابھی میں نے کہا نا کہ اگر 5 منٹ ہی اگر ہم موم بتی پر انگلی رکھے تو کیا ہے وہاں تو آگ ہی آگ ہوگا، چاروں طرف اژدہے ہوں گے. جہنم کی زندگی کیسی ہوگی؟ بڑی خطرناک، ہولناک، دردناک. تو اللہ سزا کاٹنے کے بعد اس کے بعد جنت داخل کرے گا. تو حقوق العباد میں کم سے کم بچنے کی کوشش کریں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. بندوں کے جو حقوق ایک دوسرے کے اس کو پورا کریں. نہ کرنے کی صورت میں مومن بھی رہیں گے تو کیا وہ جہنم میں جانا ہوگا. جیسے ایک شہید کے بارے میں کہ اگر شہید ہے اور اس نے قرض لیا ہو کسی سے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اٹکا دے گا جب تک کہ اس کا قرض کلیئر نہیں ہوگا اس کے اہل و عیال کی طرف سے دنیا کے اندر، یا جو قرض دیا وہ معاف کر دے تو اللہ اس کو تب جنت میں لگے گا. امام صاحب پوچھ رہے ہیں صاحب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودی لوگوں کے بارے میں اتنا بولا گیا ہے، پھر وہی قوم میں اتنا سارا نبی ایسا کیوں؟ ہاں اچھا سوال ہے. سوال یہ کہ یہودیوں کا اتنا تذکرہ ہوا ہے قرآن کے اندر، لیکن اسی قوم میں اتنے نبی کیوں آئے؟ اسی قوم کی مراد بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، پوتا تھا، ہے نا. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ والا، اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل اللہ کا بندہ. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم بیٹر ہیں، ہم اب سے بہتر، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا نام ہی بنی اسرائیل ہے. سننا گے نا. اصل میں یہودی کس کو کہتے ہیں؟ نبی بنی اسرائیل کے اندر جو قوم تھی یہود، وہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان قوم تھی. وہ قوم مسلمان تھی. موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ ہے نا. لا یؤمنون الا قلیلا میں آیت گزری کہ بہت کم لوگ ہی ایمان لائے. وہ تو بنی اسرائیل تھے نا، وہ تو بنی اسرائیل تھے. کم ایمان لائے. زیادہ ایمان کون لائے؟ زیادہ جو کون لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے. ایک قوم تھی بنی اسرائیل. اور اللہ نے ایسا کیا کہ ایک ایک ٹائم پہ 3 نبی تھے.
मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में शुएब अलैहिस्सलाम थे, एक साथ 2 नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम एक ही ज़माने में थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी ज़माने में थे, 3-3 नबी एक ही टाइम पे जमा थे। क्यों लायक मतलब ये हो कि ये टर्म बहुत लंबा चला, बहुत लंबा इन लोगों का दौर चला। आप सोच ले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 नस्लें हुई, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ईसा अलैहिस्सलाम तक आया, ठीक है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उसी नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इनके यानी इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों का लंबा चौड़ा चला, ये इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसका एक लंबा टर्म चला, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। तो सबसे ज्यादा नबी इसलिए आए कि वो एक लंबा टर्म चला, लंबा टर्म तो नबी उसमें ज्यादा है, और कोई बात नहीं। यहूद का माना ये नहीं होता है कि जो आजकल की यहूदी है, आजकल के जो यहूदी है वो माना नहीं है, वो तो नाफरमान है, मुशरिक है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये वो यहूदी। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, है ना, उसमें से बहुत से लोग अच्छे लोग थे और बहुत से लोग बुरे थे। जैसे हम लोग उम्मत मोहम्मदिया है, सब है, जितनी भी उम्मत कुरान के सिर्फ मुसलमान के लिए आई है, पूरी इंसानियत के लिए आई है। अब इसी दौर में कितने ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, लेकिन है तो नबी की उम्मत, है ना, नबी की उम्मत है, लेकिन इस्लाम को नहीं मानते। नबी के बाद पैदा हुए सब नहीं मानते। उसी तरीके से बनी इसराइल थी, तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ने अपने आप को ईसाई कहलाए, क्रिश्चियन। और यहूद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ज्यूस। वो लोग ज्यूस कहलाए। मूसा अलैहिस्सलाम को पूजा करते थे, मानते थे, खुदा मानते थे, समझ गए ना। इत्तिबा जो करते थे वो मुसलमान कहलाए। जैसे वर्का बिन नौफल, आप नाम सुने वर्का बिन नौफल के बारे में? हज़रत खदीजा के शायद खलेरे भाई थे जी। जब पहली वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई, वो वर्का बिन नौफल मुसलमान थे। इसलिए मुसलमान थे कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अभी अल्लाह के रसूल को नबूवत नहीं मिली थी। जब तक नबी को नबूवत नहीं मिली तब तक ईसा अलैहिस्सलाम का दिन चला। और जैसे एक नबी आ गए, उनका दिन को ही स्टॉप करके एक अगला इनका दिन चला, तो ये देकर आए थे। तो जब पहली वही आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में, और आप भागते दौड़ते कहाँ गए? हज़रत खदीजा अपनी बीवी के पास, और जाके सारा माजरा बयान किया कि लगता है मेरी जान निकल जाएगी। मैंने एक फरिश्ते को देखा जो मुझे पीछे से पकड़ के था, मोहम्मद पढ़ो, चिलिस लगा के कह रहा था पढ़ो। मैं कह रहा था मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 मरतबा कहा पढ़ो, मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। वो आयत आई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो खदीजा अपने भाई के पास चली, क्या बता रहे मोहम्मद? मेरे भाई उस वक्त वो जो कातिब थे वर्का बिन नौफल, उनको तौरात इंजील का बहुत अच्छा नॉलेज था। जैसी खदीजा गई उनके पास, अपने भाई वर्का बिन नौफल के पास, तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम माजरा बता रहे हो ये तो तौरात इंजील में है, और जो आदमी आकर दबा रहा था कोई और नहीं, फरिश्ता जिब्रील थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आए, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए, और तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं, शायद वही नबी है जिसका तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर है। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उस नबी पर ईमान लाऊंगा। इसीलिए किसी भी मुहद्दिसीन का ये कॉल नहीं है कि वर्का बिन नौफल मुशरिक थे या कुफ्र के हालत में, वो मुसलमान थे, ईसाईयत को मानते थे। ईसाईयत मतलब वो उस वक्त मुसलमान थे, मुसलमानों को ईसाईयत, अभी भी ईसाईयत है, वो शिर्क करते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नाम बिल्ला बेटा मानती है। तो ये कौम बहुत लंबी चली, इसलिए बहुत इसमें ना नबी रसूल ज्यादा है। साहब वो बोले ना सिफारिश मूसा सल्लल्लाहु करने रहा, अपने वालिदैन का भी नहीं करेंगे, कुफ्र के हाथ में, ये सही बात है। जैसे आप वर्का बिन नौफल के बारे में बोल रहे हो, ईमान के हाथ में ईसाई थे, मूसा सल्लल्लाहु के वालिदैन का क्या हिस्सा है, किस साल में? देखिए आपका सवाल है कि अल्लाह के रसूल अपने बाप और अम्मी के लिए शफाअत नहीं करते हैं, है ना। वर्का बिन नौफल ईसाई मतलब नहीं समझेंगे, अभी भी आप नहीं समझेंगे। उस वक्त जो ईसाई थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, खुदा मानने वाले नहीं। के वालिदैन भी थे कि नहीं थे, कैसे पता? तो अब रहा सवाल कि जब अल्लाह के रसूल, देखिए नबूवत जब नहीं मिली, ये टर्म को समझे, जो कनेक्शन को जो है गैपिंग, ईसा अलैहिस्सलाम आए, अब वहां से जितने लोग पैदा होंगे उसको मानना होगा, जो किताब इंजील लेकर आए थे उनको नबी मानना होगा। तो इनके अब्बा वगैरह उसी में शामिल होंगे ईसा अलैहिस्सलाम के दिन के ऊपर, क्योंकि अभी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई दूसरा आदमी नबी बनकर नहीं आया। वफात नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि वो लोग मुशरिक थे, नहीं समझे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शिर्क करो, कोई नबी कहा शिर्क करो, मतलब नबी से पहले वही दिन था, मुसलमान वही लोग थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। मुशरिकीन मक्का कहा जाता है उन लोगों को। मक्के के अंदर 360 बुत थी, ये उनके वालिद वगैरह सब उसमें थे, मतलब इस थे, वो तो छोड़, जितने सहाबा सब उसमें थे। तौहीद था कहाँ? ईसाईयत के दिन पे भी नहीं थे वो, ईसाईयत के दिन पर भी नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी इत्तिबा करो, मैं नबी हूँ। दोनों अब्दुल्लाह और आमिना दोनों सब आप जैसे बोले वर्का बिन नौफल वो दिन पर, वो ईसाईयत के दिन पर, ईसाईयत के दिन वो शिर्क नहीं करते थे, वो बुतों की इबादत नहीं करते थे। और वालिदैन करते थे, मतलब वालिदैन का
करते थे वो। शिरक करते थे। हाँ बिल्कुल, उनकी वफात एक और तो अल्लाह के वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, तो आपके मकाम अबू एक जगह है, वहीं पर आपकी वालदा की कब्र है, तो आप सल्लम वहाँ गए, अक्सर जाते थे, कभी रुक जाते थे, क्योंकि एक सेंटिमेंट होता है कि इन्हीं जब पैदा हुए, तो आप दुआ की इजाजत मांगे अल्लाह से कि क्या मैं अपने वालदा की दुआ करूँ, अल्लाह ने मना कर दिया, नहीं, आप एक मुशरिक के लिए दुआ नहीं कर सकते, उसकी मौत मुशरिक की हालत में हुई है, वो अब तो दुनिया से जा भी चुका है, कहता कि जिंदा रहता तो बोलते हैं अल्लाह इसको हिदायत दे, है ना, ये हम अपने ऐसे गैर मुस्लिम दोस्तों के लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। जैसे रोनाल्डो, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसका एक रुझान इस्लाम की तरफ अच्छा है, तो हम लोग खुद हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे दे, ये दुआ कर सकते हैं उसके लिए, समझा रही ना। तो ये जरा सुनने में अजीब लगता है कि नबी के वालिद जो है मतलब कैसे होगा कि वो मुशरिक है, और अजीब लगता है, लेकिन यही हकीकत है। अबू तालिब को देखिए ना कितनी मदद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे जिंदा थे, नबी 6 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, और इनके पैदाइश से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, यतीमी की हालत में पैदा हुए थे, लेकिन जो चचा जिंदा थे अबू तालिब, कितनी मदद की, मक्का वालों के खिलाफ खड़े रहे मजबूती के साथ, अगर जरा सा डिसबैलेंस करते तो इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अबू तालिब की वजह से मक्का कुछ कर नहीं पाते थे। उनके बारे में जब उमर मौत में थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि चाचा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जिंदा थे, नबूवत मिल चुकी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हो चुके थे, एक बार कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, फटकार लगा दी अल्लाह के नबी को, इन्नका लतहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी आप जिसे चाहेंगे हिदायत देंगे, होते कौन, इन्नल्लाह यहदी मन यशा वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। फटकार लगा दी अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या होते कौन, बोलने वाले क्या, तुम अब बोल दीजिए तो हम आपकी बात कर देंगे, है ना, लेकिन उनकी इस मदद की वजह से यह है कि जहन्नम में तो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, हल्का अजाब होगा, बस अजाब तो कंफर्म है। अब आप सोचिए, आपको अजीब नहीं लग रहा ये चीज, माँ बाप तो खैर बचपन ही में चले थे, तो जवानी में थे, होश में थे, नबूवत के बाद थे, अब उनके बारे में क्या है सोचिए। यहाँ पर शिरक का जैसे बहुत सारे एग्जाम है, उसी तरह जैसे दूध हम पी रहे हैं और बार बार हम बोल रहे हैं कि ये दूध पीने की वजह से मेरा पेट दर्द किया, बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज को, तो क्या ये भी शिरक हुआ। या फिर कोई फकीर है हर घर में रो रो के मांग रहा है, अपना हाल को बता रहा है, तो रोना तो अल्लाह के सामने चल रही है, तो वो भी बंदा से बात रख रहा है, हर